Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah
الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kiram azakumullah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak dan sifat yang terpuji dan sangat direkomendasikan dalam Islam adalah sikap optimis atau dikenal dalam bahasa Arab dengan nama at-tafaul. Lawan dari sikap optimis adalah pesimis. Dan Rasulullah SAW menyukai orang-orang yang optimis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyenangi optimisme, tidak pesimis. Mengejar dunia, mengejar akhirat dengan ambisius setinggi-tingginya, dan itu diperkenankan dalam Islam. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta." Ketika salah seorang dari kalian berdoa, janganlah dia berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, ampunkanlah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau." Hal ini dilarang oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin liya'zimil mas'alah, akan tetapi seharusnya dia mengazamkan permintaan dia, optimis akan doanya dia. Wal yu'azzim ar-raghbah, dan dia besarkan raghbah dia. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang dirasa berat dan besar bagi Allah yang diberikan pada hamba-Nya. Sebanyak apapun, sebesar apapun cita-cita, permintaan, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang sepele di sisi Allah dan tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Maka orang harus optimis meminta apapun dari kebaikan akhirat dan kebaikan dunianya sebisa apa yang dia mau.
Dikatakan dalam satu syair, "Idza kanat an-nufusu kibara ta'ibat fi muradil ajsam." Ketika jiwa, cita-cita dalam diri ini besar, maka jasad haruslah lelah dalam mencapainya. Rijalun arafu ma qasadu fahana alaihim ma badalu. Orang-orang yang tahu cita-cita dan tujuan hidupnya, maka ringan baginya apa yang dia kerahkan dari seluruh kekuatannya untuk mencapainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis, orang yang penakut, orang yang tidak punya cita-cita tinggi, bahkan untuk bercita-cita tinggi saja dia takut. Sebagian ulama menjelaskan ada beberapa hal yang menjadikan orang hidupnya serba pesimis. Yang pertama, an-naumu an salatil fajr. Tidur dari sholat subuh, tidak bangun untuk mengerjakan sholat subuh di tepat, di awal waktu. Allah jatuhkan pada diri dia sifat yang pesimis. Yang kedua, qillatul dzikri, sedikit zikirnya, dia akan jadi orang yang pesimis. Yang ketiga, al-kasal wa tarkus sa'i, malas-malasan dan tidak mau berusaha, hanya menjadi kaum rebahan, tiduran, scrolling hal yang tidak bermanfaat. Allah tumbuhkan di hati dia pesimis. Apalagi yang dia lihat di medsos, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mengejar mimpinya, sehingga dia lebih insecure pada hidupnya. Dan yang terakhir yang menjadikan orang pesimis adalah al-dzunub wal ma'asi. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka secara otomatis orang itu akan jadi penakut di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dikatakan pula dalam satu syair, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahiral layali. Dengan kadar kira kesungguhan kita akan didapatkan ketinggian derajat kita. Dan barang siapa menghendaki ketinggian derajat sahirul layal, pastilah dia harus begadang di malam hari. Wa man ramal ula bi ghairi kaddi adha al-umra fi talabil muhali. Barang siapa yang menghendaki ketinggian derajat tanpa adanya kesungguhan dalam upayanya, maka sama saja dia menyia-nyiakan umur untuk memperoleh hal dan hal yang kemustahilan. Dikatakan pula dalam syair, mani beta'ada 'anil wisada iktarabat min husiyada wa man lazima ruqad hurimal murad wa man aktsara an-nawm sabaqahul qawm wa man taraka al-amal tarakahul amal. Mani beta'ada 'anil wisada, barang siapa yang jauh dari tempat tidur, sering begadang untuk belajar, murojaah, mengejar cita-cita dan harapan, iktarabat min husyan, maka dekat kepada dia asyan, kepemimpinan. Orang itu akan dihargai dan punya level martabat kedudukan di kalangan manusia. Wa man lazima ruqad hurimal murad, dan barang siapa yang melazimi tidur, maka dia diharamkan dari muradnya, dari keinginannya. Wa man aktsara naum sabaqahul qawm, barang siapa yang banyak tidurnya, dia akan didahului
oleh orang-orang sekitarnya. Wa man taraka al-amal tarakahul amal. Dan barang siapa yang meninggalkan amal, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan usaha, upaya meraih cita-cita, maka dia akan ditinggalkan cita-citanya, alias tidak akan tercapai harapan dan tujuan hidupnya. Maka terakhir, para jamaah, para santri azanullah, semoga Allah cerahkan masa depan kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah kalian untuk mencari hal-hal yang memang bermanfaat untuk kalian. Tetapi ingat, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan jadi orang yang lemah, orang yang penakut, orang yang tidak punya cita-cita tinggi, orang yang pesimis akan harapan hidupnya. Maka santri kita harapkan menjadi santri yang hebat, keluar dari KMI menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berdaya juang. Santri harus kuat, santri harus bermartabat, harus bermanfaat, sehingga keberadaannya menjadi manfaat untuk sesamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikul bar wa rahim, wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh wa'tasimu bi kitabi rabbikum wa tamassaku bi sunnati nabiyyikum fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma 'alamu أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا